njengobaba bakulesi stradi siyokwenza umsele ukuthi amanzi angangeni endlini aphume ahambe. Amen. Angithi kune mkhuleko babumabuza oyokhulekwe kuthiwe Neli mayenziwe intando yakho njengoba yenziwa emhlabeni. Amen. Uma intando kaNkulunkulu isiyenzeka, umndeni okanye abantu okanye omakhelwane banale nkinga yokubuza uNkulunkulu ukuthi kungani wenze lokhu. Amen. uNkulunkulu akabuzwa. uNkulunkulu mangabe lithe iBhayibheli uma esakhe isandla sesikhombile ukuthi lapha kunemvu yami okanye kunomuntu wami engimdingayo, lithe iBhayibheli asibuyele emuva isandla sikaJehova singawenzanga umsebenzi. Kuwumsebenzi ke lo kaNkulunkulu noma ngabe ukufa kuyisitha esokugcina esiyobanjwa. Angithi sibheke asikisi ngabe khona abeSuthu. Ngiyengizwe abeSuthu bathi kingwetsi yamalapha odle hayi ligwinye lelo ungaphindi ulisho ushaye ngathi manje leli gama leli uma siyobeka usilindi wehlise lona kuqala bese usilinde linyathela ehlala phekwalo. Lokhu kuyisitha sokugcina ngelinye ilanga lithe iBhayibheli siyobanjwa kodwa bese siphoswa phansi ekujuleni komhlaba. Amen. Gugu ngiphezu kwakho. Ubumnandi akupheli. Ukuza nje level to 1. Ngithi mina noma ngabe ubone ukuthi ibhiya yakho ifakile efrijini, zama ukuthi uyehlise ku deep freezer uyibeke nje lapha ukuthi na ubuye esontweni bese ubuya futhi uyamkela futhi uqhubeke la ugcine khona. Amen. Mhlambe ngokusho njalo ngithi mina uma kunzima ukuyale usisineli uyadlula njalo la. Uyadlula la. Umbuke ngefastela okanye ulunguze egate ngoba kusabonakala. Usho mhlawumbe uDawneli yazi ubhorekile. Akabhokekanga uNeli. Ngicela ukuthi ubambelele kuye njengentombazana ngelinye lamalanga eyacela ukuhlala nje kuphela enyaweni zikaJesu. Amen. Ayaphithiza amantombazana ehlaya enyuka, bayasibuka sehla senyuka, basho bathi abafundisi ngeke thina saye esontweni bazodla imali zethu. Ufuna sidle imali kabani? Ikabani imali ufuna sidle? Ngoba le yakho impela sifuna kuyidla impela ingagcini lapha kasiphe esitolo, kodwa nathi siyadinga ukuthi nisinikeze, nathi nisinike lelo dumo lelo. Ngokusho njalo ke bafowethu ngibuka encwadini yamaHubo uma uDavide ezothi ngajabula uma bethi kimi mangiye endlini kaJehova uthi izinyawo zethu bheka sezimile emasangweni akho Jerusalema. Uthi Jerusalema wakhiwe wena njengomuzi ohlanganisiwe ngokuqinileyo lapho imndeni kaJehova ikhuphukela khona ukuyodumisa igama likaJehova. Amen. Engikushoyo ayikho indawo engamfuna umfundisi. Mabuza. Uyashada ufuna umfundisi. Sengizochaja manje. Sengizochaja manje Gugu. Nasibuye emathuneni ungibone. Sesizochaja manje. Ngoba uma nishada abafundisi niyeza kubo nibanikeza khona. Thina kumnandi ngizobe ngenile eheshini ngithi sihamba siya le, kodwa uma sesibuya le akekho umndeni ozonaka ukuthi umfundisi nje obehambile wayale ngeheshe uzobuya ngani. Yingakho ngihlala ngiphethe imali esikhwameni ukuthi nasekubhayizeka le ngikwazi ukuthi ngibambe itaxi ngibuye ngize ekhaya.
sengisho ukuthi ke nami ningangibhekeli ivena ngifuna ivena ningibhekelele ngathi inhlenyana ngabe bekhona isilahla bengizothi ningifake kwisilahla nasibuya le kube yimi wokuqala ozofika la amen ngokusho njalo umndeni wakaSihlangu lithe iBhayibheli inhliziyo yenu mayingakhathazeki kholwa sisi ukuthi uNkulunkulu ukhona kholwa sisi ukuthi ngokuhamba kwasilinde uNkulunkulu akakulahlile uNkulunkulu ngaso sonke isikhathi uyohlala eseduze kwakho ngibuke uma ngabe nikhuluma abangani bakhe nomndeni wakhe angithi lithe iBhayibheli umuntu nomuntu imisebenzi yakhe iyakumlandela amen lona ke engimiduze kwakhe ingakho ngithe angisayila ngiyakhona ngiyeza la lona ube ngihlonipha kakhulu kunabantwana babafundisi esinabo la lo bengihlonipha neli bengithi noma ngabe ngingamboni bengimbona nje sethi sawubona baba Msimanga kunabantwana babafundisi la yikho abantu bangakholwa nje kunabantwana babafundisi la engithi noma ngabe ngidlula ngihamba ngisho ukuthi sawubona nabedlula nje badlula ngathi badlula lapha eAvalon besaba ukuthi mhlambe kunezipoko ezizovuka zibabambe ababingelela abantwana babafundisi angithi imfundiso abayifundiswa obaba wabo nomama wabo ngoba niyaxoxa nixoxa izinto ezirong endlini kunokuthi nixoxe izinto eziright phambi kwabantwana nixoxe lezi ezirong ezingafuna abantwana ekugcineni wena mzali uyasondela kimi uzokhuluma nami umntana akade umncengani loyana mina ngeke ungibone ngisho nasethuneni lakhe angeke azongibona vela ngeke ungibone yabona njengamanje ngimile la kusilinda kangiboni angeke vele ngimbone ngisho ethuneni lami uNkulunkulu kuphela oyongibona sengisho ukuthi abantu abakholwa nje abantwana babafundisi sisi abantwana babafundisi bayabheda kuze kungcono isidakwa ngoba isidakwa ngiye ngithi mina noma ngabe sishoda bayazi ukuthi mina ke la ngiye ngumgcwalisele ngithi hayi mfowethu ubamba kodwa ungayi ngapha iyalakaneli amen angithi ngifuna abasupport umakhelwane wami ngoba ngiyamthanda amen uthando aluzenzisi futhi uthando aluyifunelo kwalo amen uthando ngaso sonke isikhathi kumele luhlale lumnene amen ngokungacithi isikhathi umfowethu la eduze kwami ozosipha nje izwi lomphefumulo amen ngoba uma ngabe sihleli kodwa siseqinisweni likaBaba uNkulunkulu abantu vela ngeke bakuthande awusiyona vele imali ngithi imali iyethandwayo abantu angeke bakuthande mabuza uma udlula bayakhafula uma uyalena bayakhafula kodwa engikushoyo ngisho ukuthi bathizalwane bafowethu bokhelwane asithandaneni ngoba kuzoba nenkinga emzini wakho ngikhona kungena otsotsi bezontshontsha bese ngibabuka nje ngoba phela ngithi awungithandi bese uyaqala utheli yababa leyana uthi umfundisi hey inja yokuqala neyokugcina yebo kuNkulunkulu ngumuntu kodwa kuwe ngilonto eyicabangayo amen hayi gugu na ufuna ukuhlala hlala wedwa badedela abantwana ungahlala uzuhlale nabantwana lithe iBhayibheli imkhulisa umntwana ngendlela eyiyo ekuyothi kusasa lo mntwana leyo angasuki kuyo futhi angayisoli kodwa wena uzohlala nabantwana ngiyangibuke noma ngiphume esontweni gugu ngiye ngime mina egeyidini futhi ngiyama egeyidini ngiye ngime egeyidini adlule umntana wakho bani uzolizwa adlule ephethe isikhwama nangithi ngiyalunguza esikhwameni kunengudu amen uthunyiwe amen niyabahlalisa abantwana
kodwa uma ngabe nibabusisa abantwana esontweni nibanikeza kumfundisi nithi ngiyanikela nabo uma wena usuhluleka endleleni uhluleka nabantwana hayi bomama khululana abantwana bayesontweni khululana abantwana bayesontweni mina akangifuni namali ngiyakwazi ukuzondla amen angifuni imali yabantwana angifuni imali yabazali khululana abantwana bezenkonzweni nami ngokusho njalo ngingachithi isikhathi ngoba mina ngingakhuluma ngizikuphumele lesikhathi lesiyana ngoba njengoba nginamazinyo nje ukukhuluma ngokuthanda kakhulu amen manje ngisho ukuthi ke bazalwane asihlale nenkosini Nkosi yomusa ibuse nami amen Amen. Mangilibingelele nonke amen. Egameni lomfele wethu Jesu Kristo. Ngiyabonga babu Archbishop Msimango. Uthi mangenzi ceremony amen. Sermon amen. Hlobo izinto zikaNkulunkulu ngimamele la ngihleli la ngimamele ama statement amen. So hamba phezulu kwama statement amen. From go family and friends amen. Bakhuluma ngokulunga ngomuntu obelungile amen. Asazi kuwe kimi nawe abantu abasesenyameni amen. Manje la ubaba umnisi ngimcela ukuthi angivulele iverse lapha ya. So khuluma ngomuntu olungile. Haleluya. So khuluma ngomuntu olungile. Amen. Asiphi izwi asifundela angeke size sishumayele ihlobo ezinto sijase ngicela ukuthi usithathele nawe uzenzele yakhe homework amen sifundele baba umnisi ukuthula amahlangana nabantu ithi nambazalwane ngibonge umuntu ongikhumbile ukuba ngifunde lamazwi kaIsaya 57 iverse lokuqala siyofika kwelesithathu. Olungileyo uyabhubha akekho okubeka enhlizweni abantu abanomusa bayasuswa kungaqondi umuntu olungileyo uyasuswa ebubini angele ebuhleni ahambe ngobuqotho bayakuphumula embedeni yabo kepha sondelani nina madodana akahola imihlolo amen. Ngiyabonga amen. Ngiyabonga baba umnisi abalungileyo bayasuswa ebubini amen. Kungekho umuntu oqondayo or understandayo amen. Basuswa abantu abalungile lithi elinye izwi sijaya isihle asidlile amen. Once ungasiphathi kahle uma utatazela siyaphuka amen. Manje lithi lizwi lala huna shwelane ewile bane banthusa batsamayile xolale huna ntate Modimo haleluya. Manje ngifuna ukulungisa umndeni kanye nezihlobo haleluya kanye nabangani amen. Mangimamela ama statement wabo ithi verse ntugule ngmahlahlela mautungile matsohong kitle ke tsamaile ka khotso amen. Hobane le ntate Modimo yena o ikgatlisitse tsela yaka amen. I reverse
ngihawukeleni ninamndeni wami ngoba isandla sika Jehova singithintile. Amen. Sizokuthinta ukuphi wena wenzani? Amen. Mamela manje it's all about ukuthi uye esontweni ufaka in mawuye esontweni. Amen. Ngoba sisihamba ngama red pen nama black pen sihamba siyathika ukuthi angizange ngize ngimbone angene esontweni kuza kanjani ukuthi kube nje. Haleluya. Bheka msibheka silobo sami inkonzo isambatho lesikuhlobisa umzimba. Amen. Inkonzo ingaphakathi kuwe enhlizweni yakho uhamba uyozifuna uzifunisisa ukuthi wena namhlanje umephi. Amen. uNkulunkulu usesemuhle. Haleluya. Namanje usesemuhle bakasihlala uNkulunkulu namhlanje kusesewuye. Haleluya. Manje ithi verse eye ceremony lana ihlobo izinto zikaNkulunkulu ifunda ngalendlela le. Manje ngiyamuka ngiya kongithumeleyo akakho kenina ongibuza ukuthi uyapi na, kepha ngokuba ngikhulume lokhu kini inhliziyo yenu igcwele usizi, kodwa mina nginitshela iqiniso lokuthi kunilungele ukuba ngimuke, ngokuba uma ngingamuki umduduzi akayikuza kini, kepha uma ngimuka ngiyakumthumela umduduzi. Ithi ngivumeleni ngihambe bantwana basekhaya. Amen. Ithi kuphela manje ngangivumela ukuthi ngihambe ngizomletha umduduzi ahlale nani aze anithobe enhlizweni. Amen. Isho kanjalo bangani bakaSilindi. Ithi hali kanitumela katsamaya. Amen. Hali kanitumela katsamaya ngihlale rumela muthilisi athi adulele luna. Amen. Umduduzi akusumakhelwane wakho. Makhelwane wakho uzovuka ngawe kusasa phuza itiye next door. Amen. Ayophuza amakhekhe ne cold drink. Amen. Kodwa uNkulunkulu yena uhlezi emile ngaso sonke isikhathi. Manje ithi verse halikanitumela katsamaya. Amen. Ngihlale rumela muthilisi iling Jesu Christ athi adulele luna. Azahlale nani anthobe. Amen. Enhlizweni anthobe. Haleluya. uJesu Kristu. Mina ungezi ke mina ngisumduduzi. uNkulunkulu wemduduzi isihlobo sami. Amen. Manje asimike nalale ngokuthula. Haleluya. Asimike nalale ngokuthula. Kufa udonsi lwakho kuphi na? Amen. Ngoba uthathe omncane ubuye uthathe omdala. Haleluya. Manje mina nawe isihlobo sami ngesikhathi samanje yabona isikhathi samanje asisekho mnandi. Because makunje asaduduzani manje. Sesiyahlekana manje kanti na into kumele siduduzane ngayo. Haleluya. Singene ekhaya sizonikhalisa. Haleluya. Kanti ithi verse yakhona highly million. Haleluya. Uma kuyile tempele lika Jesu uNkulunkulu uma iqalaliwa sikhona isakhiwo ekhaya sizulile esingakhiwanga ngezandla phela isenziwe uNkulunkulu. Amen. Sifuna mina nawe. Haleluya. Mina nawe phela awungeni nje ugijima kuyasetshenzwa. Haleluya. Kuyasetshenzwa. Amen. Manje kunodadewethu lama ngiphi isihlabelelo esinamandla angithi sizobabopha abathandekayo. Sizobabopha sizange ubathwasa ubunzima futhi ngathi singayohlabelela sonke sikhiphe ukufa ngaphakathi kwendawo. Haleluya. Abantu bayolunga. Haleluya. Mawungiphi isihlabelelo nje esinamandla. Jehovah, unifika
Jehovah, holy victor. All right. Ithi verse uma ungaba umxoshi emhlabeni kodwa kuNkulunkulu ngeke azasixosha. Hallelujah. Singabantwana abakhe sonke. uNkulunkulu sithanda sonke. Hallelujah. Phela ngalithuba nomzuzu mangizokwehla nginikeza ubaba umnisi ngithanda ukuthi ihlobo ezinto zaNkulunkulu uNkulunkulu semuhle. Hallelujah. Bomndeni indlela iyaqhubeka abantwana basekhaya. Abangani indlela iyaqhubeka abantwana basekhaya. Hallelujah. Asimyeke inalale ngokuthula. Phela mina nawe sale sifuna sizifunisisa. Hallelujah. Amen. Indlela kaNkulunkulu uNkulunkulu akathengwa ngemali ihlobo ezinto. Phela ufuna mina nawe ukuthi sisondeze kuye. Hallelujah. Yabona izwe ngithanda ukuthi asihlale kuNkulunkulu. Hallelujah. Singahlali emntwini ngoba umuntu ulalavuke. Hallelujah. Manje uNkulunkulu uhlezi emile abheke wena nawe ubheke yena. Hallelujah. Ungayi emntwini. Hallelujah. Manje usho njalo asihlale kuNkulunkulu ngekhathi zonke. Baba umnisi thatha iverse ba. Ukuthola makuhlangana nabantu. Ithi ngingabe mude baba umsimango ngeheight ngumude kodwa ngenkulumo ngifuna ukuba mfishane ngoba ngibona nezinqola sezikhona. Engokuqondile ngizwe ubaba Khumalo athi sisebenza ngestatement eziphuma emndenini kanye nakubangani. Kakhulukazi istatement engifuna ukugcila kuso ngifuna ukugcila ku statement saka manager kaSilindi uma athi ofana naye kuzothatha isikhathi ukuthi ngumthole. Manje ngifuna ukugcila lapho ngaliphi siswami ngezwi elithi abanye babhala amagama abo ezihlabathini zaselwandle. Abanye babhala amagama abo enhlizweni. Manje kusho ukuthi kuwe uSilindi wabhala elakhe igama kweyakho enhlizweni. Bheka laba babhala amagama abo ezihlabathini zaselwandle. Wafika amagagasi adudula ihlabathi acima lawo magama. Manje kusho ukuthi okwenziwe uSilindi kubangani kanye nakubantu esibesebenza nabo ukushiywa emqondweni yabo nasenhlizweni zabo. Manje ngithi bakaSihlangu nibusisiwe nina namhlanje ngosuku la ngomgqibelo ngoba uNkulunkulu unibusise ngalendlela. Uthe uSilindi makathabatha indlela yokufa azange niphume nisovuswa eyintathakusa. Thiwa mama sicela bese uyavuka uzofanisa estradini ukuthi lo mboze ngamaphepha kusumntana khona. Ithi danki inkosi ngoba ugulile wamonga wangena esibhedlela wamhlula ukufa namhlanje naku uyomtshala futhi. Uyobuyela lapho athathathwa khona. Ngokusho kanjalo ngithanda ukuthi masiqonde bese siyalinda isitha sethu singuSathane ngoba uyabhodla njengebhubesi ufuna zomgwinya. Mawuqala usesimene esinjengalesi kuchamuka amagama ngapha nangapha. Yazi okungichazayo kuyi1 emazwini engizowabeka manje. Lithi elinye lamazwi ikonkotha ehamba emile hayikonkoti. Manje ngichaza ukuthi ngokufa kwaSilindi kuzochamuka istatement ezidifferent. Omunye akutshela ukuthi hey sisinompumelelo yazi ukuhamba kwaSilindi akukho right. Ayikho leyo nto. Izwe engilifundayo lithi akekho namandla ngaphezulu kosuku lokufa. Noma ungaba uzangazi ubani angeke uvimbe ukufa. Manje ngithi sisiwami qina amadolo abuthakathaka. Uqine isibindi ngoba lokho okukuvelele kuyintando kaNkulunkulu. Akusiyo intando yomuntu. Mina ngihlala ngitshela abaningi ngithi okwenzayo usenzela wena ukwenzela mina. Ngoba nami engikwenzayo ngikwenzela mina nenkosi yami. Ngokusho kanjalo bakaSihlangu ngithe ngibone ingcola ithi ngibuyisele kubaba umsimango naku MC wethu ngoba angifuni ukumosa isikhathi engikufuna kini ngithi namhlanje yazini lawa mazwi akhulunywa uSilindi uma ebinyabinyeka ngaphansi kweingubo ezishisayo uyaqala ubiza uJehova uNkulunkulu wakhe uthi Nkosi
ngicela bese ungazisa ukuphela kweinsuku zami nesilinganiso seinsuku zami ukuba siyini makayehla nendaba uthi bheka ukuphila kwami ukwenze kwaba ngangobubanzi besandla noma ngase ngibe nako konke ngiqina kangakanani kepha ukuphila kwami kungumoya. Amen. Jehova Nkulunkulu wami uyangihola emadlelweni aluhlaza. Jehova Nkulunkulu wami uyangihola emadlelweni aluhlaza. Emadlelweni aluhlaza. Siyabonga, amen. Uma ngabe ikhona imoto yakhe ngizoqela eminyango esingasesteringini nivule nje umnyango uzothi uma ephuma la eyongena emotweni bese ningivalela loyo mnyango, amen. Ofuna ukwazi asondele kimi azobuza ukuthi why ngisho kanjalo, amen. Ofuna ukwazi asondele kimi azobuza. Ngizocela mama uma imoto kaSilindi khona bangivulele umnyango wayo kuzokwazi ukuthi sedlulise lokho ekuzomela kwedluliswe, amen. Angithi ikho konje bathe ubani uMC uyazi igama elithi MC lisho ukuthini? Umuntu ophambene ikhanda. Kusho ukuthi nawe asisathi right. Umphathi wohlelo yezo. Usho ukuthi nomalumama utheni ngaphinde nithi MC ngoba uMC umuntu onjani ophambene ikhanda, amen. Manje ngisho ukuthi ke bazalwane umfowethu la ufundile ngithi siphuma fast. Umfowethu ufundile la incwadi kaIsaya. Nayikhuluma ngolungileyo, amen. Ngolungileyo lithe iBhayibheli uyasuswa kungaqondi umuntu, amen. Uma ngabe esesusiwe kungaqondi, ngicela uvule umnyango emotweni. Right. Nangabe ungamazi right ume wenza isandla kanje bazokutshela ukuthi move. Uma ngabe esuswa olungileyo, amen. Lithi iBhayibheli akekho oqondayo. Ngoba manje uSilindi uyaphuma la mama noMphumelelo. Sesiyombeka embhedeni wakhe la eyophumula khona, amen. Bamabuza ngicela usondele, ngicela ungifundele sesiyaphuma. Ngicela ungifundele noma ungibalekela. Njengempintshi yami kusho ukuthi sesihlukene. Ngicela ungifundele uJohane 14. uJohane 14 sesizophuma manje. Uma bekhona abagcotshwa bakaNkuluNkulu noma ngabe ukhonza kuliphi ibandla, ngicela usondele eduze kwami. Kukhona uhlelo esizolenza manje, amen. uJohane 14 uzongibambela u28 no29. Siyafunda bazalwane ngoka John 14 evesini lika 28 no 29. Nizwile ukuthi nganitshela ngathi ngiyamuka kepha ngibuyela kini. Uma beningithanda beniyakujabula ngokuba ngiyakubaba lokhu ubaba mkhulu kunami. Manje senginitshelile kungakenzeki ukuze nikholwe nxa sekwenzekile, amen. uSilindi ukhulumile kubangani bakhe. Lokho akushilo kini
makuhlale ngaso sonke isikhathi kukini mfowethu mfowethu sesikubonile ngicela usibeke ngizokutshela mina ngase ngithi ususe sikubonile ngicela uhlale phansi nomndeni sokutshela ukuthi sokuma nini yebo manje yilokho bafowethu esizokwenza la sicela ngathi uNkulunkulu anganenza kahle ekuthenini uma ngabe ezophuma usilinde ngaphakathi kwekhaya abe yisithunywa esihle angithi abe idlozi angithi angezovuka abe yisithunywa esihle uma usabhalile la ukuthi akukhonzele umnikeza inkinga kuzohamba ekumalume ahamba ekuanta ekubani athe efike esangweni lokugcina lendumiso athola amasango evaliwe angithi wombambezele mkhululeni ahambe njengomqashwa usebenzile isikhathi manje sokuthi ahambe ayophumula njengabanye amen yilokho nje kuphela engikucelayo ngizocela abagcotshwa nime nje nilizungeze ibhokisi lakhe isikhathi sesihambile amen umndeni wakhe uyobambana ngesandla kuneshayini esilakhayo manje lokuthi kungabi noqhekeko ngaphakathi kwalomndeni akuthi wonke ubekade ungakhulumisani naye namhlanje ngokuhamba kwasilindi isho nawe na uvuke ekseni uthi mamncane okanye mamkhulu okanye bani uyaphila na ngoba sithi siwumndeni sindlulane emabuza sina siya etoilet sidlulana ngathi asazani kodwa siwumndeni munye amen manje ngenzela ukuthi nibambane ngesandla ukuthi leketanga uma ngabe intombazana izophuma ngaphakathi kwekhaya iphume kahle amen ngihlusha ukubhimbi neli ngabe ngiyacula Jehova uzoyigcina impilo yami uzoyigcina impilo uphinde ukhusele umoya wami ukhusele Jehova uzoyigcina impilo yami uzuyigcina impilo uphinde ukhusele umoya wami ukhusele siyabonga abazalwane nabo abaholi abagcine beyimfihlakalo zikaJehova ngicela sibusise leli bhokisi amen babona amandla egameni lakho yisewe inkosi yethu namanje melusengcwele naye incekazi yakho melusengcwele iyalishiya leli khaya isiyaphuma manje melusengcwele iya endaweni yayo yokugcina la melusengcwele yohlala ilinde khona melusengcwele ukukhala kwecilongo ukuthi bonke abayovuswa melusengcwele lithe izwi bayovusela emsebenzini yabo babekade beyenza isemsebenzini besaphila bese senyameni melusengcwele noma ngabe imuphi umsebenzi ayekade wenza melusengcwele uyavukela kuwo egameni lakho melusengcwele siyakunxusa kwelikayise kwelendodana kwelikamoya oyingcwele amen umndeni uma ngabe ukhona abaseduzane bangenza okuyisiko lakhe amen ngizocela kuyo incwadi mabuza ku30 laphana ungifundele kuyo incwadi kaJohane 14 imoto ngithi ngeke simkhiphe u-1:30 amen fanele lithi kancane Number 30 angisayikhuluma okuningi nani ngokuba uyeza umbusi wezwe kepha akana lutho kimi 31 kodwa kungukubuka izwe
lazi ukuthi ngiyamthanda ubaba nokuthi ngenza njengoba ubaba engiyalile. Sukumani simuke lapha. Amen. Sukumani simuke la. Mhlambe bazomangala ukuthi awu lo mfundisi wangabusisa la ekhaya neli. Angithi inkonzo siyivulile la. Angeke siphinde futhi siyivale la. Okanye angeke siphinde futhi sisasho kunye. Ngoba kuningi ekukhulunyiwe manje lithe izwi sukumani sihambe manje la Nkosi emihle kaNkulunkulu umsebenzi wonke siyofike suvale uma sesifika emathuneni. Amen. Kakhulukazi mhlawumbe engizobacela ngathi singacela nje insizwa kakhulu uma ngaba amahalavu ekhona bangawashiyi sizocela nje insizwa kakhulu kodwa ngoba vele soku 50-50 nabo mama bangahamba bazosincedisa ukushaya ihalavu phambili. Ngizocela nje umndeni wenze bafowethu ngokwesiko labo. Amen. Ningamkhiphi ngekhanda mkhipheni ngeenyawo. Amen. Kwenzile kuhle bangwabonile bonke nabangani bakho bathi babayi nibe naye ke Dala ke mntana sekayengena ke sesisendaweni lapho yokugcina. Haleluya. Amen.